हेलो गाइस नमस्कार की खबर गुड मर्निंग आज राइड स्टार्ट हो गल उमरांचुले आज हल 2 फेब्रुवारी अपना काली राति अपडेट दिसिलो 1 फेब्रुवारी घर पर नाजियात থাকিলো और एटा नाजिया पा आमी उलाइसु डिमा हासा उमरांचुले लगत आछे मानुगराकी गई आसु ससुबाई तारपिছত आरो एटा आमी कोनफाले जाम आपनालोকক जनाइ दिसु আজি আমগুই হৈ ভিতৰে যাম जितु आपना काजिरंगा रास्ता नगा হৈ नजाও आमी एफाले আমগুই হৈ पिनी जोरहाट गोलाघाट टाउन হৈ पिनी আপোনাৰ কাৰ্বি আলং ডিফু এনেকে হৈ পিনি ভিতৰে হুজাই লংকা হৈ এনেকে ডিমা হাছা ভিতৰে যাম নামবৰ হাবি মাজেদি যাম আৰু আপোনালোকক হেফালে হলে লগ পাম নিশ্চয় ৰাস্তা এটা গৈ আছে এছএমএছ কৰিব মজাকে আৰু ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে লাহেকে চাব পাঞ্জল মোহন ইউটিউব চেনেলত লগত আছে